Okay, very few people here right now. Is it that maybe some people don't yet have the code or don't realize that? No, people do have the code. They are confused. They're trying with the old one. Right. I don't want to. This next thing is a very important point. Can we just send them a quick message? Please use. Yeah, I'm working on it. I'll wait because of the Okay, but the new one doesn't follow all the way through. You still need the password. And so you have to go back and get the password. Gotcha. It doesn't put you right through like the old one did. We'll do with it. Yeah, Moshe, do I have to change anything? I mean, I just hit the HTTP thing that you sent me in the. That's it from now on. I just open, or I have to save that thing. It's just I just changed the password. That's the only thing. No, I mean until now I just hit open, and it opened. Is that what I'm going to be doing from now on, or I have to put something in? No, that's it. Okay. Let me send it. Oh, by the way, Mrs. Lawson, I've been meaning to give you a call about something. So yeah, I go this well after you. Okay. But are you still going to have to put the password in, or is it going to go through straight through like the other one, the other link did? Because this link doesn't go straight through. I changed the link so it will go straight through. Oh, you changed it just now? Because I just tried to get in just now. Yeah. Oh, I just did. I put it in the chat group. Oh, The new one. And she's on the chat, right? Yeah. Okay, great. All right, we're still 46. So we're right in the middle of this point. Should I me give it another? I see it. Okay. Great. Thank you. Okay. We're gonna start recording. All right. It is okay, fine. Let's go. All right. So where we were yesterday, we had spoken about 4 different types of gezerah. I gave examples of muksas, tamyenam, bishul, akum, and alamina ayin. But there were 4 different types. The first one, muksa, is the simplex form, which is a prohibition deraisa, and I'm scared that we're going to have a problem. People are going to, stumble, and so we make a fence. We kind of increase the same thing. So instead of lighting a match, which would be a deraisa, you're not allowed to move a match. All right, that was simple. Or 2 with stam yenon. We have a deraisa of yayin nesach. Okay, but we have some other reasons. We want to stay away from that one, and we also have another issue, another axe to grind, which is we want to make sure that Jews don't go over another prohibition of marrying or cohabiting with somebody who is not Jewish. So we created that. So it mirrors another previously existent Torah prohibition. It is, yes, protecting that, but it goes beyond and comes for other reasons. Then we have Bishul Akum. Nothing exists like this in the Torah. There is no such concept. Doesn't exist. It's only made not for protecting any previous mitzvah, except for the fact that we have this thing that we're not supposed to be marrying non-Jews. So we bring it into something with kashrus. We make something completely new. Then we have Basar Hana'elam Min Ayin, which is meat that is out of the sight of a Jew. And this doesn't exist here, I said. If it's out of the sight of a Jew, kosher meat, because of the possibility that it might get switched. You have to know which. This is, again, for a practical reason to make sure you don't have non-kosher meat. Okay, this is, but again, these are the 4 different types. Now let's take a look at something
very strange. This is where we left off. Ok, entonces dice el Rab que vamos a estar lidiando con un tema muy importante dentro de esta estructura de las, ¿cómo se llama? De las Geserot rabínicas. Habíamos visto dentro de ella misma, ¿cómo se llama? Tenemos tres Geserot principales. Está Stam Yainam, que tiene que ver con el consumir vino que fue Again, manipulado. down for Muksa. Muksa is the simplest. It's Ah, ok. straight Gezerah. Entonces, para entenderlo, dice el Rab, él quiso poner el ejemplo de Muxé. Muxé es la que será por excelencia, porque lo que hace es poner como una cubierta general sobre todas las melajot, de manera que todos estos objetos que pueden llegar a generar una melajá están de entrada, ¿cómo se llama? Dentro de esa categoría de Muxé. No se puede manipular, por ejemplo, un cerillo no se puede mover, porque no vaya a ser que la persona vaya a encender un fuego. Y así con todas las melajot. Ahora, hay otras Geserot que tienen como intención prevenir otras cosas, en particular aquellas que tienen que ver con la manipulación del vino por medio de un no judío, porque no es tanto por kashrut, sino porque la persona podría llegar a tener una cercanía y, y llegar a casarse con un no judío. Entonces, em, lo que tendría que hacer sería tener cuidado a la hora de servir y todo lo que ya vimos. Hay otra, ¿cómo se llama? Hay otra de las Geserot que es Bishul Akum, y no hay como esto otro ejemplo en toda la Torá. O sea, todo esto no hay una prohibición de la Torá directamente, sino que la prohibición es de los rabinos. ¿Para qué? Para que tengan ¿cómo se llama? El cuidado de no generar suficiente cercanía. Ahora, la última que vimos es Basara Ne'elam Minain, en donde carne que se dejó fuera del control de la vista de un judío y que podría llegar a ser cambiada, entonces también se prohíbe esta carne, aunque otra vez, para la Torá no hay una consideración al respecto. Para los jajamim hay una consideración de no generar, no poner las condiciones para que pudiera haber cercanía a través de estas acciones que son muy cercanas, el hecho de comer juntos, el hecho de prepararle comida a alguien. Okay, so where we left off yesterday is how far can the rabbis go? Till what extent does their koach, does their reign over issues of the Torah go? Extremely far, but yet not so far. Okay, seems contradictory. Can the rabbis change a word of the Torah? Nope, can't change one dot. Okay, well, I'm going to give you an example, which is going to look to the outside eye, looking in, as if, the rabbis are mangling and changing and twisting the Torah. Okay, and I'm going to show you how it's not that. You're going to get angry, that's fine, and then I'll calm you down. Bien, entonces, todo esto nos lleva a un punto, que es, los jajamín tienen la autoridad para venir a imponer restricciones, como vimos. ¿Qué tan lejos puede ir? Pues bastante, bastante lejos. Sin embargo, los jajamim no tienen la autoridad, por ejemplo, para cambiar palabras de la Torá, quitar alguna de las 613 mitzvot, por ejemplo, o hacer algún otro tipo de cambio directamente en la estructura de las mitzvot. Entonces, la autoridad es extensísima, sin embargo, hay un límite en todo ello. Okay, here we go. When we have one D'oraisa commandment,
And we have a rabbinic commandment. Like I mentioned yesterday, I've got a Torah prohibition of carrying on Shabbos outside of an Eruv. Okay. And then we have a rabbinic commandment of reading a Megillah on Purim. Well, people are all excited. It's once a year, and they spent a lot of money on the Megillah, and so people want to bring their Megillah to shul, even though you don't need one. You can have the shul has one. And even though you can solve the problem, you can put signs up everywhere and nobody carry your Megillah. And you can, chain the Megillah to the wall of the shul. You can do a lot of things. But the rabbis looked into the future. They said, not thousands, not tens of thousands, not hundreds of thousands. Millions of Jews through history are going to make a mistake, and they're going to break Shabbos by bringing the Megillah. Okay? So reading the Megillah is a rabbinic commandment. Like I said yesterday. So what do? We'll move Purim. When Purim and Shabbos bang into each other, it's not Purim. Okay? Purim is a rabbinic holiday. And when the decide what day that's going to be. And when Purim and Shabbos bang into each other because of the D'Oraisa problem of carrying the Megillah, they say Purim isn't today. It's tomorrow. Finished. Problem solved. That's simple. When we have rabbinic and Torah prohibition banging into each other. What happens when we have a Torah prohibition and a Torah prohibition bang into each other? The only thing I can say about this is, oy vey. Here we go. At the end, you say a Torah prohibition and Torah. Another two Torah prohibitions banging into. Well, no, sorry, I said it wrong. You're right. A Torah prohibition and a Torah obligation. Right, you're right. 100%. Thank you. Bueno, entonces vamos a empezar a ver qué combinaciones pueden suceder con esto. Lo más simple del mundo es cuando tenemos los diferentes, ¿cómo se llama? Niveles de, de validez, no de validez, sino de autoridad. Tenemos la Torah, ¿no? Que es lo principal. Entonces, si tienes una mitzvah en la Torah y tienes una mitzvah rabínica, siempre va a tener más peso la mitzvah de la Torah. Como dijimos, el radio de acción de los jajamim es limitado. Es decir, su autoridad no puede sobrepasar la autoridad de la Torah. Un ejemplo bien básico de esto es Purim. En Purim está la mitzvah de leer la Megillah. Y la verdad es que es una cosa que llama mucho la atención, todo el mundo está muy animado con la lectura y técnicamente podría ser que Purim caiga en Shabbat. ¿Por qué? Porque pues bueno, el calendario y los días se mueven. Sin embargo, al caer Purim en Shabbat, existe la posibilidad de que esa Megillah, el libro, el rollo de la Megillah, la pueden llegar a transportar. ¿Por qué? Oye, necesitamos una Megillah aquí o por allá, y al transportarla, transgredir Shabbat. Por lo tanto, los Jajamim, viendo que podría haber una posibilidad en la que una mitzvah de Rabanán genere las, ¿cómo se llama? Las condiciones para que se transgreda de Oraitá. Entonces, ¿qué dijeron los Rabanim? Vamos a hacer que nunca caiga Purim en Shabbat. Y de esta manera lo resolvemos. Los Jajamim mueven, es decir, si Purim cayera en Shabbat, se mueve para el domingo. Ellos tienen la autoridad, establecieron de entrada Purim. Entonces, lo más fácil del mundo es simplemente mover el día para el siguiente día. Ahora, digamos que esto es lo más lógico, cuando tienes una de Rabanán que se enfrenta con una de Oraitá. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer diferentes combinaciones. ¿Qué pasa si tienes una mitzvah activa de la Torah y choca con una mitzvah prohibitiva de la Torah? ¿Puede existir un caso semejante? Sí, vamos a ver de qué se trata.
Okay. The Torah is perfect. That's one. Two, it's the infinite will of Hashem. It has no mistakes. It has no contradictions. Since it's perfect, it has no contradictions. How could it be that there will be one Torah positive commandment and another Torah negative commandment that we're going to have some type of a car accident between the two of them? The answer is you need to delve in deeper and see what to do. And this is exactly why the Torah itself said in Devarim 17, 8 through 13, according to the Torah which they will tell you. It's the Torah of the Sanhedrin. That's what you're going to follow. Following the Torah, rabbinic commandments, without rabbinic looking in and seeing the structure of the Torah, is like taking a 3-year-old, putting him in a car that he's never seen anybody drive, stick him in at high speed in the middle of a highway. It's going to end up dead and killing other people too. You have to know what you're doing. So now let's take a look at an example. We have a Torah obligation. Just had it. Rosh Hashanah. You have to, d'oraisa, listen to the blowing of the shofar. It's a mitzvah d'oraisa. It's not some minhag. It's not some custom. It's extremely important. Okay. What happens when Rosh Hashanah could fall on Shabbos? Could, before we establish the calendar. And we concept of lo adu rosh, lo badu pesach. Okay, there's different. We'll get to that. Okay, on the calendar, these are the different days of the week that has been established. Rosh Hashanah cannot happen on the first day of the week. It cannot happen on the fourth day of the week, and it cannot happen on the sixth day of the week. Okay, because of this, we're never going to have certain other problems. And then we have lo badu pesach. Okay, with the same thing. All right. Now, what happens when you have to blow shofar on Shabbos? Problem. Rosh Hashanah will, first day of Rosh Hashanah, not the second. The first day of Rosh Hashanah, which is d'oraisa. Second day of Rosh Hashanah is d'rabbanan. We don't have that problem. First day of Rosh Hashanah is d'oraisa. Have to have the shofar. It can and does happen on Shabbos. Okay? We can't move a d'oraisa holiday. We have no authority to change a word of the Torah. Okay. But people might come and carry the shofar. Okay. So we're going to, and this is going to bother everybody, it's going to look like they're canceling the mitzvah of shofar blowing. Lo paluk. I put that up yesterday, I put it up when we were just speaking. No distinction. I don't care if you live in an Eruv. I don't care if your shofar is chained to the wall and they've got Rottweilers outside. Anybody carry a shofar, kill them on the spot. I don't care what goes on. Nobody is allowed to blow the shofar except in the Beit HaMikdash itself because of the impossibility of a problem happening. Nobody is allowed to blow the shofar when the first day of Rosh Hashanah happens on Shabbos. What? They just canceled the mitzvah d'oraisa. No, they did not. You don't understand. Let's take a look at the structure. Ok, entonces, nosotros vimos en la estructura de la autoridad, todo esto viene desarrollado en Devarim, 17 del 8 al 13, me parece, en donde Akadosh Baruj Hu le otorga la autoridad al Sanedrín para derivar prohibiciones, ¿no? Entonces, cuando también, o sea, aparte de las mitzvot, curiosamente es la primera mitzvah que hay en la Torah, es la de Rosh Hodesh. ¿Y quién instituye el día de Rosh Hodesh y decide cuándo es? Los Rabanim. ¿Qué pasa cuando hay una prohibición de la Torah
que se empalma con una mitzvah de la Torah. ¿Puede esto llegar a suceder? Sí. Otra cosa que tenemos que saber es que el factor de que los días en el año puedan llegar este, a empalmarse con Shabbat es usual, es decir, hay veces que Yom Kippur puede caer en Shabbat, hay veces que Rosh Hashanah puede caer en Shabbat, hay veces que Sukkot puede caer en Shabbat o Shavuot. Sin embargo, también los Jajamim, al tener la autoridad para poder organizar el calendario judío, evitan que caiga, por ejemplo, Rosh Hashanah nunca cae en viernes, me parece. Y también Yom Kippur no cae después de Shabbat. Cosas así que llegan a suceder. ¿Por qué? Por lo complicado que sería. ¿Cómo se soluciona? Se soluciona anticipando los días de cuándo va a iniciar el mes, toda vez que los meses tienen ciertas horas que pueden llegar a compensar. Los jajamim hacen el cálculo y establecen un calendario funcional. Ahora, puede llegar a suceder que el día de Rosh Hashanah caiga en Shabbat. Y hay una mitzvah de Oraitá de tocar el shofar en Rosh Hashanah. Viene mencionado 3 veces en la Torá y viene estipulado de esa manera. Ahora, tienes la mitzvah. Los Jajamim, sin embargo, dijeron, toda vez que es Shabbat, puede suceder que alguien, por lo que sea, por practicar, por transportar, por alguna razón, vaya a transportar este shofar en Shabbat y vaya a transgredir de Oraita. Por lo tanto, los Jajamim dijeron, no se toca el shofar en Rosh Hashanah que cae en Shabbat. La pregunta en todo caso es, bueno, ¿qué vinieron a hacer los Jajamim? ¿Vinieron a cancelar una mitzvah de Oraita? Porque la Torah dice que hay que tocar el shofar. ¿Qué hicieron? ¿Cancelaron la mitzvah? Esa es la pregunta. Okay. So if the rabbis were to say, never on any Rosh Hashanah or is there going to be blowing of the shofar, this would be canceling words from the Torah and will be absolutely prohibited. But when we have a situation which happens every couple of years and says, in this situation, when Rosh Hashanah, the D'Oraisa Rosh Hashanah, the first day, happens on Shabbat, they have a terminology called, here we go, shave ve'al ta'aseh adif, which is if the commandment is a positive commandment, blowing the shofar. It's not a negative commandment. It's not a prohibition. They're not allowing you to do something that's prohibited. When there's a positive Torah commandment, and because of doing it, we're afraid you're going to be over a D'Oraisa prohibition every once in a while, not all the time. Shave, sit, ve'al, and don't. Ta'aseh, do. Adif is preferable. In other words, they're using a principle set up by the Sanhedrin, principles on how to view the Torah. It is preferable to have the entire community sit back and every once in a while not do the Torah obligation, because they better to not do something positive than that the community at large up doing the prohibition millions of times through history. Now, if they were to do this and cancel the shofar blowing throughout, they wouldn't be allowed to do that. If it's only when there's a bump into it, problem, and they tell the whole community, you have no right to blow the shofar today. It doesn't matter who you are. It doesn't matter that your name is Rabbi Akiva. It doesn't matter that you're in the biggest shul in the world. It doesn't matter that your shofar is chained to the wall. Lo palug, no distinction is ever made. It doesn't matter who you are or where you are, except that when they made this gezerah, they said, except
on the Temple Mount. And the reason is because it's impossible for there to be an error because of the way that the police force and everything, how it's nobody could carry on anything. Nobody could hide anything. Nobody walked on with pockets in their clothing. There was no possibility of an error occurring. And because of that, they said, only here. Other than that, nobody is allowed to blow the shofar when the first day of Rosh Hashanah happens on Shabbos. And you can't think, I'm going to be a great tzaddik. I'm going to blow it in my room alone because I'm going to fulfill the Torah mitzvah. Oh, honey, by blowing that shofar, you just broke another Torah prohibition. You must be going according to the words of the Chachamim. And the person who goes against the words of the Chachamim, ubi'arta hara'a mikirbecha, and extract the evil from amongst you. You think you know better. You think that I'm better and I'm more holy than rabbis. I'm going to do it my way. Shoot yourself and the Holy Ghost at the same time. Goodbye. Ok, entonces puse aquí en el chat ya alguna de las traducciones. El Rab menciona, de entrada, hace ratito mencionó lo palú. Cuando una persona pueda llegar a decir, por ejemplo, respecto de la Megilat Esther, vamos a amarrarla a la pared o alguna de las columnas ahí de la sinagoga, de manera que a nadie se le vaya a ocurrir por ninguna razón, ningún motivo, moverla. Entonces ya nos aseguramos que nada de esto vaya a pasar. Dice el Rab, aún así está prohibido. ¿Por qué? Lo palú. No vengas a hacer una distinción en la que creas que puedes, ¿cómo se llama? A ver, o hacer ¿cómo se llama? Un cambio por cuenta propia. Entonces, eso es lo palug. Lo palug es no vengas a hacer una distinción. Lo otro que menciona el Rab es cuando chocan dos mitzvot de Oraita y ¿cuál tiene preferencia en este caso? El tema es diferente porque tenemos dos que son del mismo nivel. Entonces, los Jajamim establecieron un principio, se llama Shev Be'al Taseh. Shev es siéntate, Be'al Taseh y no lo hagas. ¿Cuál es el punto? El principio es el mismo que sucede con el tema de Purim que cae en Shabbat. La gente por querer eh, practicar, por querer leer o tocar en otro lugar, va a querer transportar el shofar a un dominio público y esto va a hacer que terminen transgrediendo Shabbat, que es pena de muerte o kared. Entonces, esta situación hizo que los Jajamim consideraron en la historia de la humanidad va a haber mucha gente que va a estar despistada y va a querer, por lo que sea, transportar. De una vez vamos a prevenir. Entonces, eh, el, ¿cómo se llama? La clave aquí es Shev alta C, es siéntate y no lo hagas. Es preferible no hacer la mitzvah a hacer la mitzvah y terminar transgrediendo de Oraita. Recordemos que todo esto está establecido desde la Torá, en Devarim, 17, ¿cómo se llama? Viene la estructura. Y ahí dice, haz como ellos te indiquen, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Y curioso, después menciona, así extraerás el mal dentro del pueblo, es decir, de todas las personas que quieran decidir por cuenta propia, decir, yo voy no, o sea, no aplica para mí. ¿Por qué? Porque yo soy súper cuidadoso. Nunca se me ocurriría mover el shofar en Shabbat. Soy un jajam muy grande, soy un rab y me sé todas las leyes de Shabbat. Por lo tanto, a mí no aplicaría. Dice el rab, aplica para todos. Y justo la idea es acabar de matar al Espíritu Santo en el sentido de ¿cómo se llama? No decidas por cuenta propia, no le hagas que tú tienes como la conexión con Dios y puedes decidir qué misbot se hacen, qué misbot no se hacen. Los Jajamim establecieron un sistema para prevención. El tecnicismo es Sheb alta C, siéntate y no lo hagas, es decir, es preferible
omitir esta mitzvah de Oraita que transgredir una mitzvah de Oraita que tiene caret o tiene pena de muerte. En todo caso, si no se toca porque cayó el primer día de Rosh Hashanah el sábado, se toca el siguiente día. Entonces no se pierde ese año el sonido de shofar. I'd like to explain to you just how people coming from your world are fed such garbage that they cannot understand this thing. This is a very important point in the introduction to halacha that we just did. That the rabbis have the rights. It says, Api haTorah asher yerucha, according to the Torah which they will teach you. And ubiar tahara abikirbecha, and get rid of the evil from amongst you. I come from a non-religious family. And I remember, okay, non-religious, okay, but we were Jewish, okay? We fasted Yom Kippur, and we walked miles to get to shul on Rosh Hashanah. Get in the car on Rosh Hashanah. Have you lost your mind? Okay, we ate non-kosher, but like, okay, there were certain things that were still there. And I remember at the deformed, not reformed, call it what it is, deformed barn. I'm not going to call it a shul because it's not. That we went to. They blew the shofar on Shabbos. And I remember the person called himself a rabbi, who of course did not wear a kippah, sang on the loudspeaker on Rosh Hashanah. I mean, the whole thing was so incredibly ridiculous. It's like, we do whatever we want, right? I remember him saying, well, there are some old-time Jews who would not blow the shofar on Shabbos. Because, there are some people there who are like, from backgrounds like my grandfather from Europe or whatever. And why are we blowing it? Shabbos. And he said, we anyway don't care about carrying on Shabbos. That's the old-time things. So we want to follow. Ya que estamos en Yeah, Puebla, I get that. We want to follow. You got it. Okay. se llama la tenis. Y No. We want to follow the spirit of the law. So we're going to do better than those Orthodox. We're going to be the only ones who are going to be blowing the shofar today. Stick him on a stick with his friend. That is exactly the rebellion of the creep on the stick. The Torah says, don't move left or right from the words of the Rabbanan. And we even had it in the Gemara where it said, even if what they tell you, what they tell you, you think that the right that they're saying is left, and you think that the left that they're telling you is right. And even if there are voices coming out of the heavens saying that the words are always like this, Rav, I'm going to do what's right. Get on your stick and stay there. Goodbye. Because this is exactly it. If you're not following the rabbinic law, you're not following the Torah. Hashem calls their Torah. Get it through your heads. Anything else is deformed. It's not Judaism. El Rab quiere que entendamos muy, muy bien qué es la Torah. Es un gran problema porque hay varias corrientes que ya hicieron de su función o ¿cómo se llama? De su estructura principal, el ir en contra de de la Torá y de los dictámenes rabínicos. El ejemplo clásico son los conservadores, los reformistas, que lo hacen a un extremo todavía más, ¿no? En donde, por ejemplo, hay, no sé, una rabina que está casado con otra rabina, entonces ya se volaron la barda. Y el, el poder entender que hay una estructura funcional nos va a ayudar a sentar los pies, entender cuánto peso tienen estos dictámenes.
Entonces los Jajamim estipularon cuándo tocar, cuándo no, en base a la autoridad que recibieron y para proteger el sistema de la Torah que ya está establecido. El Rab recuerda cuando él era niño, él nació como un judío, ¿cómo se llama?, de vientre, pero no eran religiosos. Entonces, ellos asistían a a una sinagoga, él no lo llama sinagoga, dice, ¿cómo se llama? Como un establo deformista de los reformistas. Y dice que escuchó ahí por qué se tocaba el shofar en, en Shabbat. El sujeto tocaba el shofar en Shabbat. Y entonces mencionaba, además tenía el micrófono encendido en Shabbat y ahí tocaban el shofar frente a todos. Entonces él decía, hay ciertas costumbres antiguas que, este, ¿cómo se llama?, que prohibían el toque de shofar, pero esos son costumbres que no, continúan al día de hoy y daban una especie de explicación apologética al respecto. Dice el Rab, todo esto es exactamente igual que el cristianismo. Este sujeto ahí que estaba diciendo eso, a él deberían colgarlo en la misma cruz que su compañero, que vino a hacer todo toda la rebelión en contra de los rabanim. ¿Por qué? Porque se está haciendo exactamente eso. Entonces, los rabanim establecieron estas reglas para proteger la estructura de la Torah. Entendamos eso, hay que meterlo muy, muy bien en la cabeza, porque eso va a ser la guía para que nosotros podamos servir a Hashem y ir adecuadamente con las mitzvot. Okay, now let's take another example of something which which is exactly the same thing, just so you can see it. It's not happening this year. I think it was last year. Same exact thing. You have Sukkot, and you have the 4 species. There are times that the first day of Sukkot is on Shabbos. No one's carrying their lulav and etrog. That means all the other days, the mitzvah of taking the lulav and etrog is d'Rabbanan. So that year you will not have fulfilled the mitzvah d'oraisa. Okay, so do not carry. Do not take the lulav, even in your own home. 100% exactly the same thing as with the shofar. There is one out over here, which, as my daughter has testified to, because she lives right there near the Kotel. She just moved around the block, but okay. But at the area right next to that, a certain amount of meters away, during the days that are Chol HaMoed, if you take lulav and etrog, it's considered to be not the Temple Mount, but it's considered that area, taking the lulav and etrog there, according to our meaning, is by many opinions considered to be fulfilling a mitzvah d'oraisa. My daughter cannot leave the old city on during the during Chol HaMoed. Why? It's like a sardine situation. It's ridiculous. It's ridiculous. Why? People from all over the land of Israel come to the Kotel to some day to get another mitzvah d'oraisa of taking the lulav and etrog. When Sukkot happens on Shabbos, which has happened since she has moved into the old city, she said it's an insane asylum. She said because nearly every Jew in the country who follows mitzvahs, even if they're following somewhat, comes to the old city to get to the Kotel. She said, like, walk outside my front door, I have to, it's impossible. You can't move. Why? Because people want to fulfill the mitzvah d'oraisa. And you can't do that. You'll be taking lulav, your own shul at home, but it's d'Rabbanan every other day. On the Shabbos itself, no one's taking it.
because we don't have the Temple Mount as such. We don't have the temple there. And the only way to fulfill it, we don't have this with the blowing of the shofar. We don't have this with any other. This is the only one. There's a way of getting that Dioraisa mitzvah in, and people will bend themselves out of shape big time to make sure that they can do this. In fact, I know people who have actually gotten on a plane, went and said, I came to Eretz Yisrael this time because the first day of Sukkot is Shabbos, so I came to Eretz Yisrael to make sure I'll be here so I can fulfill the mitzvah Dioraisa. Okay, I'm not telling you you have to do this. What I'm telling you is this is how the Jewish people act. Ahora, esto sucede igual en ¿cómo se llama? En Sukkot. Los Arbat Aminim, el Ulav, Etrog y demás, son Mukseh en Shabbat. Por lo tanto, Shabbat uno no podría tomar los Arbat Aminim para sacudirlos. Esto crea, por supuesto, un problema. ¿Por qué? Porque solamente el primer día de Sukkot la mitzvah es de Oraitá. Entonces, pues nada, tienes una mitzvah que no puedes hacer en ese momento. ¿Por qué? Los Jajamim dijeron, perdón, Shib Altase, no lo hagas por no llegar a transgredir. Ahora, hay una particularidad muy interesante en la halajá. ¿Por qué? Porque había un lugar en el área del Bet HaMikdash en la que sí se podía tocar el shofar en Shabbat y sí se puede tomar los lulavim en Shabbat. Entonces, es de hecho un lugar muy cercano a donde vive la hija de Rav Zalman. Ella dice, en este día, en Shabbat, ¿cómo se llama? Que cae ahí en Sukkot, prácticamente nadie puede salir de casa. ¿Por qué? Porque estamos atascados, estamos llenos de gente que quiere llegar y mover el lulav. ¿Por qué? Porque es una mitzvah de Oraita que tienes chance de hacer ese año o perderla de alguna manera. ¿Por qué? Porque no hay no hay las condiciones, salvo en esta área de donde estaba el Bet HaMikdash. Entonces llega muchísima gente a hacerlo y cumplir la mitzvah. Hay gente que incluso toma vuelos desde otras partes del mundo. ¿Para qué? Específicamente para llegar y cumplir la mitzvah de Oraita. Ahora, el Rab nos está diciendo, no vayan a querer tomar un avión ahora, ¿cómo se llama? En una semana, porque de todos modos no cae en Shabbat, ¿no? Para hacerlo. Dice, Rab nada más quiere que entendamos cómo la gente, o sea, el pueblo judío, la gente observante, tiene este apego a las mitzvot al grado de, sí, la única manera que tengo de cumplir de Oraita con esta mitzvah este año es yendo a Israel para estar en esta área ¿cómo se llama? De Jerusalén, en donde aplica, pues nada, voy a tener que tomar un avión y lograrlo de esta manera. Okay. Now let's go to another issue. One second. How do I do this? Mhm. Yes. Okay. Gezeirat Hakatuv. This is not a rabbinical gezerah. This is a Gezeirat Hakatuv. This is a gezerah, which isn't really in this case. It's a stipulation that's made in the Torah itself. There are things which seem contradictory in the Torah. And I'll give you a great example in a moment, a few examples. But we sometimes look at the Torah and say the Torah self-contradicts itself. The answer is nope, it does not. It tells you this is the law. But here, not only was the law not made, but here maybe is the whole reason for the law. Let's get started. Entonces, vamos a ver otro tipo de Gezerot, algo que puede llegar a suceder mismo dentro de la estructura de la Torah.
Rab ya lo escribió aquí en el chat, se llama Gezerat HaKatuv. Gezerat HaKatuv tiene que ver ahora cuando pueda haber dos tipos de mitzvot que vienen a contradecirse la una con la otra. Aquí la Gezerá no es que la establecieron los Jajamim. Aquí la Gezerá fue establecida directamente desde la Torah. Okay, I'm going to give you the easiest one to see first. But it's so easy to see, we need the Zohar to bring out what's going on. No, not so easy. All right. So we have a prohibition of Sha'atnez. Put that up. Okay. I'll put it up when Moshe's talking. Okay. Let me store it now. Sha'atnez. Okay. We have a prohibition of Sha'atnez, which means you're not allowed to mix the hairs of a sheep, not goat, not llama. That's not the issue. Sheep with linen, which doesn't mean cotton, it means linen, the flax plant. Okay, you're not allowed to mix these two things. Diorisa. Yet we see that the things that covered the Mishkan in the wilderness were Shatnas. If they didn't, then the service in the Mishkan would have been puzzle, wouldn't have worked. Not only that, the Kohen Gadol, he had to wear Shatnas when he was wearing the 8 sets of clothing. There's one time where he wore certain things where he wore only the white vestments on Yom Kippur at a certain point. But okay. But in other words, if the Kohen Gadol isn't wearing Shatnas when he's supposed to, the service isn't kosher. So, the Torah just missed it. It isn't perfect. It forgot about the mitzvah of Shatnas. Wrong, 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 wrong. Okay, now let's take a look at what's going on. I'm about ready to open up the hologram for you, and you're going to see. You're like, oh my gosh, the wisdom of the Torah is incredible. Bien, entonces vamos a ver uno de los ejemplos de Gezerat HaKatuv. Entonces, Gezerat HaKatuv, como mencionamos, tiene su raíz en dos mitzvot que vienen a chocar, por así decirlo, y en cierto sentido contradecirse. Por ejemplo, una mitzvah que es conocida es que está prohibido utilizar una mezcla de lana y lino. Lana y lino se conoce como shatnez. Entonces, vestir ¿cómo se llama esta mezcla de lana y lino? Es una prohibición de Oraitá sobre mezclas prohibidas. Ahora bien, el, la Torá marca que la indumentaria del Kohen Gadol para hacer su servicio en el Bet HaMikdash tenía que tener shatnez, es decir, su ropa tenía mezcla de lana y lino. La pregunta es, ¿cómo puede ser? Si me estás diciendo que está prohibido, ¿cómo puede ser que el Kohen Gadol se vista justo de la prohibición? Bueno, este es el ejemplo clásico de Gezerat HaKatuv. ¿Por qué? Porque por un lado Hashem ordenó una cosa y por el otro lado ordenó otra cosa. Es más, si el Kohen Gadol no se vistiera con lino, el servicio no sería válido. Entonces es muy importante saber, ¿tiene que ser así? Tiene que ser así. ¿Por qué Gezerat HaKatuv? Gezerat HaKatuv es como se conoce el término. Okay, let's take a look at Shatnez. What's actually going on? Looking in the Midrash and then looking in the Zohar. What do we see about why these two things? Why not? Don't make a mixture of seaweed strands and polyester. Why are we? Why? What's the issue of wool and linen? What type of superstitious thing is this? It's not no superstition. Let's take a look at the beginning of man. Let's take a look what the Midrashim tell us. Adam and Chava had one child together in the beginning. Name was Hevel. Wait a minute, what about his twin brother? It's from a different husband. It's called the serpent. One pregnancy, two fathers. The concept of the serpent is that of Yetzer Hara.
Hevel, as we spoke about a few weeks ago, is not gone forever. His neshama comes back as Moshe Rabbeinu, who will teach Cain and okay, just so you have a little bit of family background. So, people think, well, Cain also died in his down. We got Noah, who came from Shet, which is the child, from later on. Who's Noah's wife? 100% a descendant of Cain. So every one of us is 1/4 serpent. In other words, 1/4 Yitzhahara. That's our father. Interesting. Who's going to come and bring us back by teaching us the proper way, this way and not that way and not this way and not that way, and do it this way? That Moshe Rabbeinu was the Torah. So you want to get close to Hashem. So what was the offering of Hevel? Sheep. And what was the offering of Cain? Flax. This was accepted, this wasn't. Because Cain did things his way, not the way that Hashem said. So if you look very carefully in Kabbalistic things, what goes on? How did you twine? How much did you twine? Where did you twine? Where did you not? What's going on with the curtains of the Mishkan? It's affixing. It's Hevel teaching Cain, how do you serve Hashem? When yes, when no. When yes, when no. Here, not push the thread through. Don't push the thread through. One knot made the wrong way. The service in the Beis Hamikdash is pasul. And then catch this. What happens on Yom Kippur? Outside, with all the service and all the preparations, Kohen Gadol has to be wearing both. He has to be wearing shatnez. And then for the final service, he passes the curtain that isn't passed any other time during the year. And the curtain is made out of the shatnez. But he's wearing only the white clothing, only linen. Now Cain, who was the Averonic, is coming to do tshuva without Moshe, because he's fixed himself. Are you starting to get that there's a lot going on here? Oh, shatnez, it's some little superstitious thing. Oh, this Gezerah Takatsuv, they must have forgotten about shatnez. Wake up. The lessons that are going on here are much deeper than you even imagine. There is it's not that, oh, well, we forgot about that concept on, in the, what do you call it? In service in the Beis Hamikdash. No, that's the whole point. The whole point of this, of shatnez, is that the Kohen Gadol can go in on Yom Kippur only in linen after passing curtains of shatnez. That's the whole point of the mitzvah. The Gezerah Takatsuv isn't some side little, but here, we make an exception. No, you missed the whole point. Ok, entonces, bueno, la explicación de todo esto es complejo. Seguramente va a generar un montón de otras preguntas. El Rab nos trae algunos midrashim para tratar de entender un poco el concepto de la razón del uso del shatnez en el servicio del Bet HaMikdash. Entonces, como dijimos, solamente el Bet HaMikdash podría utilizarse, solamente por el Kohen Gadol en su servicio. Ahora, tenemos que saber que de dónde viene todo este asunto con shatnez. Viene desde la relación que tenía Caín y Hebel. Hebel fue el primero en ser concebido por Adán y Jabá, y Caín fue concebido a través de la unión con la serpiente. Entonces, digamos que la genética de la serpiente está en todos nosotros, como que un cuarto de lo que cada persona está hecho es parte de lo que la serpiente dejó ahí. Entonces, bueno, Caín quiso hacer un corbán y trajo productos, ¿cómo se llama? Agrícolas. Se nos dice que fue precisamente el lino. Ahora, Hebel también quiso hacer un corbán, y él lo que trajo fue, ¿cómo se llama? Un cordero, y esto es lana. Entonces, todos sabemos cómo terminó la historia. Terminó muy, muy mal.
Mientras tanto, el proceso fue, ¿cómo se llama?, de violencia, se destruyó ahí parte de la humanidad. Y luego tenemos este concepto en nuestros, ¿cómo se llama?, en los Midrashim, en donde Moshe Rabbenu viene a ser la reencarnación de Hebel, mientras que Korah y algunos otros más vienen a ser la reencarnación de Caín. Y en todo esto, el proceso ¿cómo se llama?, de Yom Kippurim en el servicio del Kohen Gadol, viene a hacer ¿cómo se llama?, una capará, ¿sí? Una expiación por lo que sucedió. Si uno ve el desarrollo de ¿cómo se llama?, de este proceso, el Kohen Gadol tiene primero que hacer el servicio con ropas de shatnez. Y de hecho, pasa por ¿cómo se llama?, varias áreas que tienen shatnez, por ejemplo, cortinas que tienen shatnez y así. Sin embargo, el último de los lugares en donde llega es o más bien al final del proceso, solamente está vestido con una túnica de lino y entra al Kodesh HaKodashim, solamente con lino. Lino es lo que representa a Caín, y lo que nos viene a decir es, a través del proceso del servicio del Kohen Gadol, se transformó esto que era un desastre, algo totalmente, ¿cómo se llama?, erróneo y para mal, lo transformó en algo para bien, porque hizo expiación por el pecado de Caín en ese momento. Okay. Desiree, you had a question? Yeah, thank you, Rabbi. I am just wanting to clarify with the Kohen Gadol when he goes inside, is he wearing both shatnez and he's Only just wearing linen? right. He passes the curtain that is made out of linen and wool mixed in the exact way, one stitch. By the way, it was the amount of money to make one of those curtains. The curtains are about that thick, okay, with gold and everything else. Millions of dollars to produce it if we had to do it today. Just one curtain, okay? It's absolutely ridiculously difficult. One stitch, the whole thing's puzzle. Doesn't work. This way and not that way and not this way. This you have to do this many times. That it's all basically coding of the Torah. And so And he is, oh, goes in just as Cain fixed. okay, because he's passing through. After Got all of the other service has been done, after all of the other expiation for sin and everything else done, then the Kohen Gadol goes in, taking off the shatnez parts and going in only in linen. it. Okay, and that actually is a very Thank you. big as to what is Yom Kippur. The only way you can do tshuva is through Torah. Ok, entonces, bueno, menciona el Rab que o sea, el construir todo ¿cómo se llama?, sistema de cortinas y todos los elementos de el Beit HaMikdash era extremadamente complicado, costaría muchísimo dinero. Además, es complejo en su estructura. Una puntada de más o de menos es echa a perder todo el trabajo. Parte, no podemos decir que es, ¿cómo se llama?, absolutamente todo, pero parte de la función, una función muy, muy particular de esta, ¿cómo se llama?, estructura, es hacer capará por esta acción inicial de Caín y el asesinato de su hermano. Entonces, la Torá contempla esto como una forma de corregir el mundo mismo. Okay. So now you may well, let's bring another Gezerah to Katuv, where things are not going to be so simple. You would think that we would have the rabbis making a Gezerah on it. Okay, so you are not allowed to break Shabbos. You are not allowed to create a wound on Shabbos. Okay, you are not allowed to therefore do a law on Shabbat.
However, Gezerat HaKatuv, it says, on the 8th day. Well, 8th could be 9th, could be 7th. If you did it on the 7th day, you've got to redo it. You've got to do Hatafatam. Nothing happened. You didn't do anything. You did not do a Brit Milah. Okay, so do it on the 9th day. It's an Avera. Not doing a Brit Milah on time is a karet. It's one of the only mitzvahs, aseh, one of the only positive mitzvahs that if you don't do the positive mitzvah, the way it said, it's a karet. Wow. Okay. So, why does the Torah tell us to break Shabbos? Well, what happens? So, you know what? You say, well, yeah, somebody could come and carry the baby. Carrying the baby anywhere. Not allowed to break Shabbos other than the actual cut. But I need to do this, otherwise it's karet. Have the moil come to your home. Have the knives and everything at your home first. Oh, he forgot the knife. You're not doing the Brit Milah. But there's no buts. You have to prepare beforehand. Everything has to be done. Only thing you're allowed to do here is the actual cut. None of the other malachas are permitted. Only this. It's not a free-for-all. Grab the finger and take the whole arm. Just grab that part of the finger and make sure you don't go 1 millimeter further. That's it. And you may say, but why didn't they just say, okay, just like you might end up carrying a lulav, or just like you might end up carrying the Megillah. Okay, the Megillah is D'Rabbanan. So the lulav, it's a D'Oraisa. So we just won't do it on that day. We'll do it on the 9th day. Because it's a karet if you don't do it on that day. And therefore the rabbi said, we can't make a gezerah here. There are rules. How far can we go? How far can we not go? We can't make a gezerah on a mitzvah that's a positive mitzvah that has a karet if it's not done. Period. Rules. Ok. Otra de las, ¿cómo se llama? De los ejemplos de Gezerat HaKatuv es Brit Milah. Brit Milah es una mitzvah de Oraitá que además es una de las dos mitzvot que hace, es decir, positivas, que si la persona no hace, tiene karet, es el castigo más grande que existe. Bien, uno podría confundirse. ¿Por qué? Si tengo que, o sea, y sucede con 1 de cada 7 niños. ¿Por qué? Porque pues van a ser alguno de ellos en Shabbat, entonces el Brit Milá va a ser en Shabbat. Entonces, si hay que hacer un Brit Milá en Shabbat, nuestra lógica podría decirnos, pues hay que pasarlo para otro día. Sin embargo, es Gezerat HaKatuv. ¿Por qué? Porque Hashem dijo, se tiene que hacer en el día octavo. Si no se hace en el día octavo, la persona está transgrediendo. Oye, pero ¿qué pasa si el día octavo cae en Shabbat? Gezerat HaKatuv. Por lo tanto, Shabbat en ese sentido no va a venir a desplazar a al Brit Milá. Obviamente hay otro montón de alajot al respecto, es decir, se puede hacer el acto de Brit Milá, es decir, el corte, pero no se pueden transportar los elementos necesarios, por ejemplo, el bisturí, gasas, la vaselina, todo esto que es necesario. Si la persona no lo preparó desde antes, no podría hacerlo en Shabbat, que quería transportar. Obviamente, si hay un eruv y todo esto, pues sí. Pero si no lo hay, entonces por desidia o por irresponsabilidad, pues empujaron la mitzvah para otro día. Ahora, si el niño estuviera enfermo, por ejemplo, hay veces que tienen un poquito alta la bilirrubina y demás, entonces, el médico o el jajam puede dictaminar que no se haga en Shabbat y se pase para un poquito después. Entonces puede ser que se pase para un par de días después. De ser así y cae en Shabbat, ahí sí no.
¿Por qué? Porque el permiso de que se haga el Brit Milá en Shabbat, como que será Takatuv, es solo cuando se hace en tiempo y forma. Pero si no se hace en tiempo y forma, sino que se hace otro día por cuestiones de salud del niño, allí ya no se puede transgredir. Entonces, este es otro de los ejemplos que uno podría pensar, aquí también no va a haber chance de hacer el Brit Milá en ese momento, sino que porque será Takatú, sí se puede hacer, pero solamente el acto de la mila, es decir, el corte, todo lo que tiene que ver con hacer el acto. Pero transportar las cosas, eso sí no sería posible. Okay. Now let's take a look at some other ones of these things, because there's a katuv. Because there's a lot of these things that people see what appears to them to be contradictions in the Torah. So I'm giving you a couple of basic things here, there, and everywhere. Not all of them. Here to class would take 10 years. I'm giving you a few so you can see the Torah is not contradictory. We have, you're not allowed to shecht an animal on Shabbos. Okay, but if I have to bring a korban, of course I can. No, you can't. If, let's say I did some Avera, I want to bring up my chatat, not on Shabbos, honey. I want to bring an olah. I want to bring an offering of thanksgiving to Hashem. I'll bring. It's very nice, I want to get close to Hashem, not Shabbos. So, but what about all these korbanot? We say it every Shabbos in Musaf. It's called korban ha-tamid. Okay, besides the offering that it says on Shabbos, let's deal with the thing, korban ha-tamid, the continual offering. The name of the korban in the Torah is korban tamid, the eternal, continual offering every single day and every single afternoon, no matter what. Okay, so couldn't the rabbis make a gezerah to say, well, we're afraid you're going to do this, you're going to do that. It says tamid, always. Rules. The rabbis of the Sanhedrin didn't go haphazardly. I'm doing this to lead up to something that I'm going to give you to make you realize just how exacting the rabbis were. They didn't willy-nilly just make a rule. Okay, they had many rules, and in the Sanhedrin, they're looking at the Torah itself and saying, where is Hashem telling us, here we can, here we can't, here we can, here we can't? Okay, so you might say, well, just don't give the korban on that day. No. Okay, the one that says Shabbos, I understand because it says this is the korban of Shabbos. I mean, obviously. But what about the other one that's the continual offering? It says continual. You can't make a gezerah against it. But you want to bring a regular korban on Shabbos? We'll throw you off a roof. What are you talking about? Death sentence. Lo que está tratando de hacer aquí el Rab es, y todas estas contradicciones, uno podría haberse topado con ellas en el proceso de leer o estudiar la Torah. Uno tendría que decir, oye, a ver lo que está sucediendo aquí, porque hay cosas así tan raras que parecen chocar entre ellas, ¿no? Una contradicción. El Rab menciona que no es así. ¿Por qué? Tienes ahora el caso de los korbanot. Los korbanot son ofrendas que se traen al, ¿cómo se llama? Al Bet HaMikdash. Y uno de entrada tiene prohibido cocinar en Shabbat. Eso es, ¿cómo se llama? Eso es algo conocido. Sin embargo, vemos que en el Bet HaMikdash se traían korbanot todos los, ¿cómo se llama? Todos los días. Ahora, en Shabbat hay un corbán especial, se llama corbán musaf, es un agregado. Entonces, ¿cómo puede ser que me pidan cocinar algo? Aparte, ¿cómo se llama? El corbán tiene todo un proceso, no se puede hacer shahitá tampoco en Shabbat, no se puede hacer shahitá, no se puede despellejar, no se puede hacer todo ¿cómo se llama? Montón de acciones que tienen que ver con tener carne para poner ahí ¿cómo se llama? En el asador o en el altar. Sin embargo, el hecho de que Hashem estipulara, por ejemplo, tenemos un Korban también. Hashem mencionó todos los días
tener, ¿cómo se llama? Que traer este corbán. Entonces, ya está estipulado. Hashem determinó que fuera de esa manera, por lo tanto, Gezerat HaKatuv. Oye, y no puede ser que me dijeras nada más que se llevara los días que se puede y Shabbat para no meternos en problemas, ¿no? Dice Rab, no, consideremos esta otra vez una de las mitzvot que tienen Gezerat HaKatuv. Es decir, Hashem estableció que se traiga Korban Tamid, pues también Shabbat. ¿Por qué? Por eso tiene que ser, también significa continuo. Para que sea continuo también lo tiene que traer en Shabbat. Y si nos ponen un Korban Musaf, un agregado en Shabbat, es porque Hashem lo solicitó y tendría que hacerse porque así fue determinado por Hashem de entrada. Okay, just put up a terminology. Here we go. There are rabbinic prohibitions. Shvuts, just spoke about them. Shave al ta'aseh. Its real full terminology is shave al ta'aseh adif, meaning that sitting back and not doing is preferable, but it's really, even in the way that the Torah itself deals with it, you see in the Talmud, it usually quotes the shorter version. You'll sometimes see the word adif stuck in, but we have this little notricon, like scuba, self-contained underwater breathing apparatus. Rashi, Rabbi Shimon Yitzchaki, okay. Shvut, shave, ve, al taseh. Sit back and don't do. Okay, it skips the adif when it's doing that thing. Okay. Let's take a look at some of these things and let's see how inside the Beis HaMikdash these things seem to be ignored. So maybe we can ignore it in regular life. Wrong. Let's take a look at what's specific about the Beis HaMikdash. Let's take a look at a few examples. I'll give you one specific example. Let's keep it short. And then I'll explain why. Why is there no shvut inside the Beit HaMikdash? Bien. Hay otra consideración. Los Jajamim establecieron varias Gezerot para prevenir que fuera una persona común y corriente a transgredir. ¿Por qué? Por considerar que no aplica a él, por equivocarse en uno u otro sentido. Entonces, Jajamim establecieron estas Gezerot. Vamos a ver, y hay que entender ciertos acrónimos que se van a mencionar. Por ejemplo, Shvut, estos acrónimos van a venir en montones de ejemplos. Rashi, por ejemplo, que es Rabbi Shimon Itzhaki, Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón. Todas estas esta clase de acrónimos nos van a servir en el futuro. Entonces, aquí vamos a ver un tema de Shvut. El Shvut es Shem Be'al Taseh, ¿no? No, siéntate, pero no lo hagas. Ahora, ¿qué pasa en el Bet HaMikdash? Nosotros vimos que en el Bet HaMikdash no aplican estos shutim, estos dictámenes de los rabanim restrictivos. Por decir, tocar música está permitido en Shabbat. No. ¿Por qué? Porque tal vez la persona va a venir a afinar el instrumento musical y esto sería un problema de oraita. ¿Qué pasa en el Bet HaMikdash? Entonces vamos a ver que en el Bet HaMikdash no I didn't say aplica. that part in English yet. Say that, but then I'll say that part in English. Sí, perdón, me adelanté, pero para darles a entender cómo es que no llegan a aplicar. ¿Por qué? El Rab nos va a explicar la diferencia ahora en el Bet HaMikdash. ¿Cómo es que estos shifutim, estos dictámenes preventivos de los Rabanim no aplicaban en el Bet HaMikdash? Okay. So you're not allowed rabbinically, shvut, sheva al taseh. You're not allowed to play an instrument on Shabbos. We're going to get to it. You cannot say, I can't play an instrument. Why? Because there are many instruments, like a guitar, like a violin, where just turn that little knob. That little turn the thing. It's called Makaba Patish. It's one of the 39 malachas d'oraisa. Okay. So I just won't touch the things. We don't trust you. And therefore there's a rabbinic prohibition on playing any instrument, even an instrument
Even an instrument that I can't, I'm going to tune my plate. uh, so even an instrument that you can't tune, you can't play any instrument on Shabbos. Ah, but in the Beis Hamikdash, there's the harps and the everything. And what is going on? I'll tell you what's going on. Let me translate. Bueno, entonces como mencioné, en el Bet HaMikdash había todo un servicio bastante impresionante que tenía que ver con la música. Si una persona quisiera tocar música en Shabbat es un problema grande. Cantar se puede, pero cantar acompañado de un instrumento musical no. ¿Por qué los Jajamim pusieron una gezerá? La gezerá es tal vez vengas a afinar el instrumento y vas a terminar transgrediendo de oraita. Entonces prohibieron. Sin embargo, en el Bet HaMikdash se hacía un servicio en Shabbat con música. Los Leviim estaban tocando música todo el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos entender por qué es que no aplica en el Bet HaMikdash todo este tema de Shevutim, Shev Altase? No lo hagas para no venir a transgredir. Okay. So, Ein Shvut B'Mikdash. I put this in the chat. There is no such thing as a rabbinic Shev Al Taseh in the Beis Hamikdash, which is related to the service of the Beis Hamikdash. Any other Shvut that has to do with something else, all rabbinic prohibitions exist inside the Beis Hamikdash. It's only on those things which could possibly impinge upon the service of the Beis Hamikdash itself. Okay, and we have different things which are ala minginot, le David. We have all types of psalms which it says specifically played on this type of a harp, on that type of harp, with 4 strings, with 8 strings. Which musical instrument is used when this Tehillim is said in service in the Beis Hamikdash? Oh. Okay, so we're going to say you can't play a harp in the Beis Hamikdash? But people could make a mistake. No. Pretend you're walking into the Beis Hamikdash. In front of you is the altar. Behind it, you see the Beis Hamikdash itself. Take a look to your right, in the corner. Part of the wall is missing, in such a way that it's still considered a doorway, so it's considered a different reshut. Okay, so that the members of this Grand Assembly, members of the Sanhedrin, can sit down. She can't sit down, and it's structurally, technically a different room. But let's say some Kohen is on top of the altar, and something happens, and he's like, "What do I do now?" There's a little bit of a problem here. Just call out, "Hello, Sanhedrin, what do we do?" They're in the same room, not halakhically same room. They're right there. If you're going to do something prohibited, the people are going to give you a death sentence. They're looking at you. They're right there. What is the possibility of somebody being lazy and not careful inside the Beis Hamikdash? 0. Okay, absolutely 0. You're sitting there at your own court. Absolutely 0. So therefore, any rabbinic prohibition, any Sheva Al Taseh that was made that is related to, that could in some weird construction be possibly related to the service of the Beis Hamikdash, doesn't exist inside the Beis Hamikdash itself. Ahora, ¿cuál es el tema con Shevutim en el Bet HaMikdash? Tenemos que hay que entender que la estructura del edificio comprendía el Bet HaMikdash, en donde estaban los Kohanim y los Leviim, todos ellos trabajando en este lugar, haciendo todos los korbanot y demás. En el otro lado estaba el Sanhedrin. El Sanhedrin estaba allí para hacer los dictámenes y también para hacer el juicio. Entonces, si no sé, si uno de los Leviim por alguna razón dijera, voy a afinar mi guitarra o voy a hacer algo, tiene ojos alrededor, hay gente que está, ¿cómo se llama?, al pendiente de lo que
cada uno de los Kohanim y Leviim están haciendo. De hecho, la función del Sanedrín en este lugar es dictaminar. Aunque los Kohanim sabían cómo hacer ¿cómo se llama? El proceso, había Rabanim allí. ¿Por qué? Porque podría llegar a suceder alguna duda y entonces el Sanedrín dictaminaba al respecto y salían de dudas. Sin embargo, si uno de ellos se equivocara premeditadamente, ellos mismos estarían ahí mismo para juzgarlos. Entonces, dentro del Bet HaMikdash había una conciencia plena de lo que se estaba haciendo, había gente experta, pero además tenían ahí al lado aquellos que podrían juzgar y determinar si tocaba incluso morir por una equivocación que podrían tener. Entonces, no era una cosa simple, la gente tenía mucha conciencia de lo que estaba sucediendo. Okay. Let me just get this back 1 second. Okay. The next thing I'm going to bring, I haven't done this in previous classes. I saw that the subject came up last time. So I added it this time. I'm going to bring up a certain paragraph here. You guys can stop taking notes on this thing. If you want to, you can, but you're not expected to remember this next point. The point is that after all of the things we've done until this point, you're going to see a discussion which will make you understand this is not haphazard. When the rabbis are making a decision and something looks like a little tweak in something in the law, they are dealing with incredible detail that's written right there in the Torah. Okay, it's not haphazard. That's all I want you to get out of this thing. I do not expect you to remember one dot of this next thing that Moshe and I are going to do together. I'm bringing it up in Hebrew. I'm going to go piece by piece, just enough so that you can see I'm following it. It makes sense. Done. That's enough. That's enough. Okay? You do not need to remember one dot of what we're just about ready to do. Bien, entonces el Rab quiere traerles un ejemplo. Esto ya no necesitan tomar notas al respecto. El Rab va a traer un ejemplo de, ¿cómo se llama? Otro tema alágico. Les va a servir para tener un poquito conciencia de cómo puede llegar a aplicar esa estructura alágica. Entonces, no necesitan tomar nota, va a ser algo extra, vamos a llamarlo así. Okay, here we go. This is from Masechet Pesachim, okay, which is going to bring us some of the structure of how laws are made, how laws are not made. When can you say something? When can you not? Okay, it says a positive commandment cannot push off a negative commandment, which also has within it a positive commandment that's attached. Sometimes within the same mitzvah, we have a positive aspect and a negative aspect of the same mitzvah. In other words, 2 times the mitzvah is mentioned. One is, positive and negative. We're going to see it. Okay. And then the next part of this law is that a positive commandment and a negative commandment. Notice if we have 2 of them said, they've got the power to push off a positive commandment. Let's give an example. So it's enough for right now, and then we'll do the next thing. That's up to the 2 dots. Ok, entonces vamos a ver si le entiendo a todo esto. Lo que me está diciendo el Rab es, eso está más serio Yevamot, es un tratado de la Gemara. It's Pesachim. Yevamot was the previous thing. Sorry. Pues es en Pesachim. Where it says, en hace doje lo hace. Yeah. Entonces, una mitzvah positiva de hacer no empuja a una que tenga 2 condiciones, que es no hagas y hacer. Y una hace y una nota, una mitzvah que tenga acción y restricción, empuja a una que solamente sea positiva. Entonces, ¿qué tenemos que entender aquí? Es que muchas veces las mitzvot van a venir en una sola presentación. Por ejemplo, tefilín. Ponerse los tefilín es una acción positiva, pero no tiene una restricción. Shabbat, por ejemplo, tiene ambas. Tiene cuidar Shabbat, que es no hacer melajot, y Oneg Shabbat, que es tener disfrute de Shabbat, o Kiddush en Shabbat. Esta es una
mitzvah hace, que también tiene lot hace. Entonces, la estructura es una acción positiva no empuja una negativa que tenga a su vez algo positivo. Y una activa no empuja una positiva, perdón, y una activa y que tiene una restrictiva, sí empuja a una positiva. Okay, so now let's go to the next thing. And again, guys, don't take notes on this. It's just going to confuse you. The point here is for you to see the detail of how do the rabbis look at this. Okay, nobody's playing around. Nobody's having anything haphazard. Okay, so we have a mitzvah that when somebody gets this disease called sarat, no, it's not leprosy, that in the base of Mikdash, in order to get them to the state of purity, they need to take 2 of a certain type of bird for part of the korban. Okay, so it says, now we have a prohibition in the Torah that you cannot take a mother bird that's sitting on its young. You have to send away the mother, and then you could take the young. And there's a lot of depth going on there. A lot. Okay, but let's just deal with technical. So it says here, it is prohibited to take the mother and the children in order for this purpose of making the mitzvah pure again. And if you did do this, then don't bring up the korban. You need to, even if like you sanctified them, you need to send the mother away because there's the previous asa of the Torah. And if you did not send the mother away, okay, see, we've got the positive and negative going on here at the same time. You have a punishment that you're going to get lashes. Wow. What's the reason? Because even though I have a mitzvah, a positive mitzvah, to take these birds in order for this process of purification, but I have another positive commandment here, juxtaposed to it, that I need to send the mother away. Shalach to shalach, that's the mitzvah. And also I have a prohibition of don't take the mother and his children. Okay, in other words, what are you supposed to get from this? It's not that the rabbis at the Sanhedrin sat around and said, well, I think my gut feeling is maybe we should cancel shofar. Do you understand the detail of what we're going on here? The rules that the Sanhedrin had to deal with? Nothing is haphazard. You're not supposed to remember anything from this paragraph, except to see like, oh, I get it. Ok, entonces, es un tema complejo, por eso el Rab no quiso ya que lo anotaran, es como un poquito más un ejemplo ya más por dentro de cómo está la estructura lágica. Entonces dice así, está prohibido tomar a la mamá pájaro, ¿cómo se llama? Con los hijos, ¿para qué? Para letajer, para venir a purificar. Cuando una persona estaba en estado de metzorá, porque tenía lo que llaman lepra, no tenía tzarat, entonces él quiere venir a hacer su proceso de purificación. Necesita traer 2 pájaros. Entonces, ¿qué encontró? Encontró un nido y estaba la mamá con su polluelo. Y dijo, pues ya, 2 pájaros de un tiro. Está prohibido traerlo así. Oye, pero me tengo que purificar. No, si una persona dice sí en la caja, si lo tomó, albanim, si tomó a la mamá y los hijos, Hayab, está obligado a dejar ir, a soltar a la mamá. That's even though I've already makdished it. In other words, you can't usually, it doesn't matter because the kedusha that you did doesn't hold because you did it in a prohibitive form. That's what's like, okay, whatever. In other words, it's all very complicated. Okay, esto incluso que la persona ya haya designado, es decir, tomó a la mamá y al polluelo y ya lo santificó, ¿para qué? Para hacer esa mitzvah. Entonces llega y ¿cuál sería su estatus alágico en ese momento? Él está obligado a soltar a la mamá. Y si no lo hizo, lo caja. Es decir, le tienen que dar latigazos. ¿Por qué? Por haber transgredido. En verdad, dice, tenemos una mitzvah hace,
de tomar al pájaro. ¿Para qué? Para purificar al Metzorah. Entonces, esta es una mitzvah asé. Entonces, la persona podría decir, bueno, pues puedo agarrar dos pájaros que encontré en un nido. Ah, vale, dice, pero no. Shilihut Haken, hay otra mitzvah que es Shiluah Haken, es, ¿cómo se llama? Expulsar a la mamá para tomar los polluelos. Dice, ahí Yesh Gamase, también esta es una mitzvah positiva, pero dice Shlach Tishlach, que es enviarla, enviarás. Pegamlo Taase, y también tiene una restricción aquí, que es Lotigach Am, no vas a tomar a la mamá. Por lo tanto, la persona está, o sea, tiene aquí misbot encontradas. Por un lado, purificarse, y ya tiene ahí los dos pájaros. Por otro lado, tiene una mitzvah que dice que si encuentras estos dos pájaros en un nido, tienes que echar a la mamá. Esa es la positiva. Pero hay una negativa que es no tomarás a la mamá. Por lo tanto, esta tiene precedencia sobre la otra. Y si la persona no puso atención al respecto, ¿qué hace el Sanedrín? Le da latigazos. Okay, so what are you supposed to get from this, guys? When the Torah says don't move left or right from the words that they tell you from the place which the Lord your God will show you. So we're talking about the base image, we're talking about the Sanhedrin. Nothing was done haphazardly. Nothing. Every last detail, thought out, rethought out, brought, you've got 70 members of the Sanhedrin who are the head rabbis of the generation, yelling and screaming at each other over every last little detail, according to the Torah, which they will teach you. I can tell you right now, I'll give you two examples of what I mean by this. And I visit my son in yeshiva. Panovich is a great example. For 2,000 this year, 800 students in Panovich. When you go into the main base measures, it's not quiet. Yelling, screaming, jumping up and down, banging on the books, pulling things down. It sounds like a wild scene. When I've been in the base den, and I've been sitting there sometimes on divorce cases, sitting there sometimes on financial matters, just sitting in, and they allow me to be there to see what's going on with the other judges and what's going on. Man, the judges are yelling at each other, pulling books from all over, discussing, and sometimes they'll even call a Rav who's maybe off duty that day because, oh, what do we say about this, that? Decisions are not a gut fling. It's not, well, I think. It's very detailed. And so the uncomfortability that many of you have at listening to the words of the Chachamim is coming from the fact that you're used to pastors who all think that they're prophets, and what they say goes. They made it all up on their own. There is no rule, there is no rhyme, there is no reason. I understand 100% why people have negativity choices, because you're coming from a world of falsehood. But we're crawling out of the toilet over here. Do you see this thing with these birds and the Mitzorah and the whole thing? An aseh, a lotase, it's all rabbinic formulas made through the let me just turn off the heater 1 second. I don't want to electrocute people. I don't want to electrocute people going to the microphone. It's all rabbinic formulas that are very specifically figured out, put into the festival. We can't move left or right from what they say, because they're not moving left or right from what the Torah says. Bien, con todo esto, uno puede pensar, ay, pues están jugando aquí con la Salahot y están moviéndole a discreción a todo esto. Pero uno tiene que ver el proceso. La verdad, la forma más funcional de entenderlo es cuando uno estudia la Gemara. En la Gemara hacen precisamente esto, toman una Mishnah y empiezan a derivar, empiezan a estudiar, empiezan a traer pruebas y no dejan que una mitzvah o alajá pase sin que haya una, ¿cómo se llama? Un trabajo exhaustivo de investigación. Dice el Rao que cuando él vio por primera vez cómo los Dayanim podían llegar a discutir para poder llegar al caso o cómo se estudia, normalmente cómo se llama la Salahot en los Kolelim, en la Yeshivot, es una gritadera impresionante. ¿Por qué?
porque justo se traen puntos, tratas de analizar, tratas de ver todo lo que rodea el panorama general de cada mitzvah hasta llegar al emet, a la conclusión, que va a ser la halajá práctica. Entonces la responsabilidad que hay ahí es impresionante. Muchas veces para nosotros es extraño y puede ser bajo una impresión incorrecta, porque tal vez nos acostumbramos a cómo los pastores Abdil hacen todo esto, que ellos dicen, no, ahora vas a hacer esto, ahora vas a hacer los otros, oh, Dios me hizo esto, yo ahora tengo una palabra de Dios que es esto. Se sacan de la manga lo que quieran. El proceso alágico, aunque viene a nosotros ya en su dictamen final, para poder entenderlo, uno tendría que agarrar desde la Mishnah, Gemara, Rishonim, Aharonim, y ver cómo se quebran la cabeza con detalles y contemplar posibilidades de manera que estén absolutamente seguros que aquello que van a dictaminar es justo la verdad que va a aplicar para el pueblo de Israel. Okay. Right now, where are you in your questions and what you should be able to answer? You should be able to answer everything up to and including 39. We're going to start with Minhaging on question 40, unless Moshe has changed the numbering from last year, but no, what I have, they gave me and Pueblo, we are up to and including 39 finished. Number 40 starts with Minhaging. Okay, when are we meeting next? Because I mean, I got my, when it's Yeah, days will be Monday, just one class because next day is Sukkot. Okay, And fine. then, Fine. We will not meet sure, then. maybe not that class because people will be crazy going on. It's up to you. You tell me. Yeah, I think you'll do the special Chola Moed class. Yes. Tell me when, by the way. Okay, we do a special Holomoid class, guys. Which all around the Jewish world, a Holomoid is a time when people would go to hear lectures and bring rabbis from places to place, and very deep lectures are brought. I'm going to bring something on the book of Ecclesiastes, written at the height of the wisdom of Shlomo HaMelech, who was the wisest man in the world. And this book, Kohelet, is read on Sukkot. And let's go through what this is about. And even those not every community reads it, but as a ritual that they have to. Yet you are supposed to study it because it is the main what do you call it? The main point of the whole holiday of Sukkot, which is the main point of the entire holiday services from Rosh Hashanah on. Okay, let's do that. Moshe, tell me which day to do it. Yeah, I will let you know. Okay, and then Yeah. everyone will find out. Okay, all right, take care, guys. Vamos a Entonces vamos a terminar por hoy. Anuncio general. Mañana por la noche es Yom Kippur, por lo tanto, pues no hay clases. Terminando Yom Kippur, estamos hablando de que Yom Kippur termina el jueves, ya viene a entrar la noche, pues apenas vamos saliendo del ayuno, tampoco hay clase. El siguiente día es viernes, entonces tampoco hay clase. Shabbat. El día domingo apenas tenemos un día extra para poder preparar para la Sukkah, porque el siguiente día es lunes y por la noche ya empieza Sukkot. Lunes y martes es Sukkot, los dos primeros días de Yom Tov. Miércoles, jueves, puede que haya una clase especial. Yo les voy a avisar exactamente qué día es una clase que al Rab le gusta mucho dar, que tiene que ver con las leyes de la idea de Kohelet y cuál es el punto principal de todo el proceso, desde Elul y hasta Simchat Torah. Entonces, probablemente sea ese miércoles, jueves, pero luego viene Shabbat. Ese domingo me parece que ya es previo a, creo que es Hoshana Rabbah, entonces probablemente tampoco nos veamos. Y luego viene lunes y martes, que es Yom Tov, la salida, Shmini Atzeret, Simchat Torah, y termina el ciclo de fiestas mayores dentro del judaísmo. Entonces, este domingo no va a haber clases. This next Sunday for American people won't be classes, or early Monday for those in Europe. Voy a estar avisando de todos modos en los chats, pónganse al pendiente y pues bueno, que tengan Gmar Hatimat Tová, que el ayuno de Bezrat Hashem sea con mucha fuerza y mucha introspección y teshuva.